हालेलुया अमर भाई आमे समस्त को ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाऊँगी किंतु ता पूर्वर मु मोर सृष्टिकर्ता परमेश्वर को धन्यवाद जनाऊँगी जे ए सुंदर समय देइचंती ए अपूर्व समय सुजोग से देइचंती तांकर पाद तल को आसवाक तांकर मनर कथा प्रचार करबा पई अनुमान का आगे प्रकाश करबा से मत व्यवहार करबा बाछि जंती सिति में मु तांको धन्यवाद दोछि तसहित हमर बड़ भाई विनय भाई मधुस्मिता अमर भाई और समस्त को धन्यवाद दोछि सुजोग देइतबार असंतु अल्प समय आमे तांको हाथ समर्पित हवा थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद बापा पवित्र पिता परमेश्वर धन्यवाद दोछि अपूर्व सुजोग हम जीवन रे तुमे देइछ तुम सहित कथा हवा पाई तुम ठारू सुनिबा पाई तुमर इच्छा जानिबा पाई बापा सितपई तुमको धन्यवाद दोछि मंगलमय परमेश्वर हम समस्त हृदय कबाट आम खुली देछु बापा तुम्हें आसी प्रवेश कर कारण तुम्हार वाक्य ये तुम्हें अट बापा थैंक यू लॉर्ड मोर पार्टी तुम्हारी हाथ में उत्सर्ग कर तुम्हें कथा कह बापा तुम्हार महिमा हो समस्त पुणी थे ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जन आज आरंभ करने जाऊँगी जीशु को न जानी अनेक लोक विनष्ट होती किंतु सबुठारु खुशी खबर जे आम समस्ते जीशु को जानीचु आ केवल जीशु को जानीचु से कथा नुहे आमे निजर परिचय मध्य जानीचु आमे किए मु सब बेले कहे किंतु आज भी कहबी आमे साधारण लोक नुहे आमे साधारण लोक नुहे स्वयं परमेश्वर पुआ झील आमे परमेश्वर जहा को अधिकार देइचंती से अधिकार प्राप्त व्यक्ति विशेष आमे साधारण लोक नुहे ए जो रास्ता रे बुलुचंती जीशु को न जानी जो माने परमेश्वर कथा मानु नाहंती रास्ता रे बुलुचंती आमे से मानक परि नुहे आमर पिता सर्वशक्तिमान आ आमे शक्तिमान हालेलुया आमर बापा परमेश्वर आ वाक्य कहे आमे ईश्वर कारण से आमको निजर पुओ आ निजर झील कर ग्रहण करछंती आसु गोटे पद सेकेंड पीटर द्वितीय पीतर 3 पर्व तार 9 पद आम पढ़ा विलंब बोले जेपरि केतेक भावन्ति प्रभु अपना प्रतिज्ञा विषय रे सेपरि विलंब करन्ति नाही किंतु जेपरि केही विनष्ट न हुअन्ति बरं समस्ते मन परिवर्तन करन्ति यह इच्छा करे से तुम्भमानंक प्रति दीर्घ सहिष्णु अटन्ति जेपरि आमे विनष्ट हबा नाही सेहि पई से देरी करछन्ति हमर जोडी डीपीसी थिले क्रिश्चियन डीपीसी और तांकर भाई माने पास्टर तांकर बापा भी पास्टर किंतु दुखर कथा जेते बेले आमे गोटे कैंप जाइतलु आ कैंप गला परे मु डीपीसी को कहली जे सर एठी पास्टर घर गोटे अछंती आपण गां पाख लोक गजपति रसी आ चलन तांग घर को जिबा देखला लोग से माने दी जण चिन्हा परिचय आ सेठी गला परे से कहउछती कोन जीसु कोडी आसीबे हे एटा सब अबांतर कथा मिछ कथा मु जन्म हैला बेलु सान बेलु सुनी सुनी आछती जीसु आसुचती एगा मिछ कथा एटा देखो तांको बुझेय चेष्टा कली किंतु से बुझिले नै जदि शिक्षित लोक जदि पास्टरकर पुओ पास्टरकर भाई एडे बड़ ऑफिसर से सब कलेक्टर भी थिले
ଆଉ ସେ ଯଦି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଏଇ ସତ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ବି ହୁଏତ ଜାଣିଛୁ, ଯେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବେ? ହଁ ଆସିବେ, ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ନା ଯୀଶୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ଏଇ କଥାକୁ ହିଁ ଆମେ ଅବହେଳା କରିଦଉଛୁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବା କଣ ଅଟେ? ତାର ପ୍ରତିଫଳ କଣ ହବ? ତା ରିଜଲ୍ଟ କଣ? ଟିକେ ମାତ୍ର ଅବହେଳା କରିଦେଇଥିଲେ ଅବ୍ରାହମ। ମନେ ପକେଇବା, ଅବ୍ରାହମ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅବହେଳା କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ମାନଙ୍କୁ 400 ବର୍ଷ ଦାସତ୍ୱରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ମିଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ସେମିତି ଅବହେଳା କରୁନୁ ତ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଯଦି ଆମେ କରୁନାହୁଁ, ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଅଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଅବହେଳା କରୁଛୁ, ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ସତର୍କ ହେଇଯିବା। ୟେସ୍ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ଚୋର ଆସିଲା ପରି ଆସିବେ। କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ସେ ଚୋର ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୋର ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆସିବେ, ହଠାତ୍ ଆସିବେ। ତାର ଅର୍ଥ, ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମତେ କହିଲା ଯେ ତମର ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଚୋର। କେମିତି? ନାଇଁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ସେ ଚୋର ଆସିଲା ପରି ଆସିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ, ତମେ ବୁଝିବାଟା ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ଚୋର ଯେମିତି ଆସିଲା ବେଳକୁ କାହାକୁ କହିକି ଆସେ ନାହିଁ, ଲୁଚିକି ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଘରର ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ସେ ସିନ୍ଧି କାଟିକି ପ୍ରବେଶ କରେ। ତାର ଆସିବା ସମୟକୁ ଯେମିତି କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଠିକ ସେମିତି ଆସିବେ। ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଯେମିତି ଆଜି ବି ଆମେ ଶୋଇଛୁ, ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ। ଯୀଶୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପାପ ସବୁ ଛାଡିଦେବି, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖଉଛି, ଏଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଲୋଭନ, ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଆମର ଲାଭର ଉପାୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିକି, ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଆଜି ନେଇଯିବି, କାଲିରୁ ଆଉ ଏଇ ପାପ କରିବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ, ଆଜି ମିଛ କହିଦେବି, ଏବେ ଆଉ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ। ଏଥର ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ହିସାବରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥର ତାଙ୍କର କଥା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ପଡିବଟା କେବେ ଆସିବ? ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଛାଡୁନାହୁଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏ ସେ ପଡିବ, ରହିଥିବ। ଆମେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାଟରେ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଆଉ ଟିକେ ସେକେଣ୍ଡ ପିଟର ଟିକେ ପଢିଦିଅ ତମା 3:9, ନହେଲେ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ହଁ, କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ଯେପରି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ। 3:9 ତ ନାଇଁ, ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ସେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ହିଁ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଣ ଅଟେ? ଆମେ ଯାହାର ପଛରେ ଚାଲୁଥିଲୁ, ଯାହାର କଥା ମାନୁଥିଲୁ, ଆମର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତାର କଥା ନ ମାନି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ମାନିବା, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ମାନିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ,
ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆଉ ରହିଲା, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ସେଇ ପର୍ବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଇଷ୍ଟର ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ପର୍ବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଅଟେ। ଆଉ ଇଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଏମିତି ପର୍ବ ଯୋଉ ଦିନ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପର୍ବଟି ପାଳନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇଷ୍ଟର ବା ଉତ୍ଥାନ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟକୁ, ଲେଣ୍ଟ ସମୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଆମ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ, କେତେ ତାଡ଼ନା ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ, ନିନ୍ଦା ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ଆମକୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ କଥା ଠିକ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦିବସକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ। ଏହାର ଆବଶ୍ୟକ କଣ ଅଟେ? କାହିଁକି ଆମେ ପାଳନ କରୁ ଏ ଯାଏ ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ରୀତି ରହିଯାଇଛି, ଆମର ରୀତିନୀତି ରହିଯାଇଛି, ଆମର କଷ୍ଟମ ରହିଯାଇଛି ଯେ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦୁଃଖ ଭୋଗ। କାରଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଦୁଃଖ ଦେଇ ସେ ଗତି କରିଥିଲେ, ନିନ୍ଦା ଦେଇ ସେ ଗତି କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିୟମ ଅଛି, ଯେମିତି ହେଲେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିୟମ ଅଛି, ସେ ଆମେ ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ନିୟମ ଅଛି, ଆମେ ଆମିଷ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ନିୟମ ଅଛି, ଆମେ ଦାଢି ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, କାଟିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ନିୟମ ଅଛି, ଆମେ ବାଳ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ୱା କି ନିୟମ! ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ରୂପକୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରୂପକୁ ଦେଖି ଏକା ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ଯାଉଛନ୍ତି। ସରି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ କେତେ ଜଣକୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ହୃଦୟକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆମର ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସୁଖ ପାଇଛୁ, ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଛୁ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ପାପରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଆମର ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଅଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର କହୁଛୁ, ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ କହୁଛୁ, ବେଡ ଫ୍ରାଇଡେ ନୁହେଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦିବସକୁ ଆମେ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ କରି ପାଳନ କରୁଛୁ, ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର କରି ପାଳନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ଆମେ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ପ୍ରହାର ତାଙ୍କର ଦେହରେ ସହିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରହାରରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବି କାହିଁକି? ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ଶରୀରରେ ସେ ଯାତନା, ଯୋଉ ଯାତନା ପାଇଥିଲେ ତାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ
ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାନ୍ତି, କାନ୍ଦନ୍ତି। ଓ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେତେ କରୋନା ମାରିଥିଲେ, କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଭୋଗ କରିଥିବା ଯାତନାକୁ, କଷ୍ଟକୁ, ଦୁଃଖକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଥାଏ। ସେମାନେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ବୋଲି କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ଦୁଃଖ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଯାତନା ମନେ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଥାଏ। କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଇ କେତେ ଦିନ ମଦ ବି ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତି, ମଦୁଆ ମାନେ। ମୁଁ ସବୁ ମଦୁଆ କଥା କହୁନି, ଆମିଷ ଛାଡିବା ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ଥାନ ପର୍ବ ଆସିଗଲା ପରେ ତାପରେ କଣ ହୁଏ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ବଟନ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାଏ, ପୁଣି ଥରେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ, ପୁଣି ଥରେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଥରେ ଆମର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ଥରେ ତରତାଜା ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାଉ, ମିଛ କହିବା ଛାଡି ଦେଇଥାଉ, କାହାକୁ ରାଗିବା ଛାଡି ଦେଇଥାଉ, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଛାଡି ଦେଇଥାଉ, କାହାକୁ ଅହଙ୍କାର ହବା ଛାଡି ଦେଇଥାଉ। ଇଷ୍ଟର ଆସିଗଲା, ଚାବି ଖୋଲିଗଲା, ଖୋଲ ଯା ସିମ୍ ସିମ୍। ଆଉ ଖୋଲିଗଲା ପରେ ସବୁ ଭଣ୍ଡାର ଦେଖାଯାଉଛି, ସବୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଏଇ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବା ଛାଡି ଦେଇକି ଶୈତାନର ପଛରେ ଦୌଡିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ତାର କଥା ମାନିବାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ତା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଖୁସି ଦଉଛୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେଦିନ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ତାଡ଼ନା ଦେଇଥିଲେ, ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ, ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିକି, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଦଉଛୁ। ନାଇଁ ନା, ଆମେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଭରି ଦଉଛୁ ନା। ସେ ଭାବୁଥିବେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି, ଆମର ଆଚରଣ ଦେଖି ସେ ଭାବୁଥିବେ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଦେଲି, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଶରୀରରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କଲି, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡି ପୃଥିବୀକୁ ତୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ତତେ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏ କଣ କରୁଛୁ? ତତେ ମୁଁ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲି, ତତେ ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲି। ବାପା ମତେ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଅଧିକାର ମୁଁ ତତେ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ତୁ ମୋର କଥା ମାନୁନୁ, ତୁ ମୋର ବାପାଙ୍କର ପୁଅ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁ, ତୁ ମୋର ଭାଇ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁ। ଆଉ ଥରେ ସେ ହବା ଆଉ ଆଦମ ଯେମିତି ଶୈତାନର ପଛରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ତାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ତୁ ବି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡି ମୁଁ ଆସିବାର ମୂଲ୍ୟ କଣ? ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ତା କବଳରୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତତେ ମୁଁ ମୋର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୋ ସାଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ବି ସମୟ ଅଛି, ଆଜି ବି ମନ ଫେରଣ କରିବାର ସମୟ ଅଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ, କାରଣ ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ 5 ମିନିଟ ପରେ କଣ ହବ କିଏ କହିପାରେ? ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ କଣ ହବ କିଏ କହିପାରେ? କିଏ ଜାଣିଛି? ଆଉ 1 ମାସ ପରେ, 1 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ହବ କିଏ ଜାଣିଛି? এই জীবন স্থায়ী নুহে, এই জীবন ଯିବା ଆମର ଠିକ ଚୋର ଆସିବା ପରି ପ୍ରିୟ ମାନେ, କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ,
बहुत सुंदर गीत उठे केतेबेले एई जीवन एई घट को छाड़ी एई शरीर को एई घर को छाड़ी चली जीवो एई पृथ्वी को छाड़ी चली जीवो सेतेबेले अनुशोचना करबा को हम पाखरे समय नथिबो मन फेरण करबा को हम पाखरे समय नथिबो केतेबेले फेरी आसीबा आसतु प्रभु को आमे निजर समय दबा प्रभु को आमे निजर समय दबा ए जो प्रतारण पूर्ण जीवन ए प्रतारणा पूर्ण जीवन को आमे छाड़ी दबा कारण आमे प्रतारणा करूचु ईश्वर कथा मानुचु कहा को प्रतारणा करूचु ईश्वर को ईश्वर को प्रतारणा करबा पृथ्वीर कौनसी वस्तु किंवा जीवंत प्राणी प्रतारणा करि परिबो नाही अंधार रे थिले मद से हमको देखुचंती पानी भीतर बुड़ी थिले मद से हमको देखुचंती आमे तांको ठकी परिबा नाही कारण वाक्य कहे मनुष्यर आत्मा सदा प्रभुंकर प्रदीप और से ता सहित ता द्वारा अंतरालयस्थ सबु देखंती आमे कोन चिंता करचु आपण कोन चिंता करूचंती ताहा मद से देखुचंती आमे बाइबल को समय दउचु आमे ईश्वरंकर इच्छा को समय दउचु ना ए मोबाइल को समय दउचु से देखुचंती प्रिय माने ये होची हमर बड़ शत्रु शैतान रो सब थारु बड़ अस्त्र जहां हमर समय को हरण कर दउची हमर समय को आमे प्रभु को दबा प्रभुंकर दुख बगैर आमे दुख करबा नै बरं खुशी हबा काई कि हमर पाप क्षमा ही जाईची हमर पाप क्षमा ही सेति पे कोन आमे दुख करबा केबे नुहे आमे अनंत जीवन रो अधिकारी हेई परिचु एथि कोन आमे दुख करबा ता केबे हे न असंतु लुक 23 पर्व तार 28 पद टिके पढिबा लुक 23 पर्व तार 18 पद मात्र सेमाने समस्ते एकत्र चित्कार करी कहिले याकु बोध कर आम्भ मानक निमंते बारब्बा को मुक्त कर ना 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 लुक 23 पर्व किंतु यीशु सेमानक आड़को बुली पड़ी कहिले गो जेरुसालेमर कन्या माने मो निमंते रोदन कर नाही परम अपना अपना निमंते और अपना अपना संतान मानक निमंते रोदन कर हालेलुया प्रभु यीशु ई प्रश्न रो उत्तर देई दउचंती प्रिय माने प्रभु यीशु यरूशलेम रो कन्या मानक कहउचंती मो निमंते रोदन कर नाही परम तम पई रोदन कर निज पई निजे कांद निजर पुओ झियो पई कांद आसीबो समय आसीबो तम जीवन रे मध ए दुख आसी पारे ए ताड़ना आसी पारे सेति पई कांद मो पई कांद नाही जदि कांदिबा को चाहुच आज पर्यंत तुमे पाप रे बुडी रही मते केते कष्ट देइछ मते केते दुख देइछ तुमर से पाप पई कांद तुमर पुओ आ झियो माने मोठर जो दूरे जाइचंती शैतान रो इच्छा पालन करूचंती ता फल रे से माने अनंत मृत्यु रो अधिकारी हेबा को जाउचंती सेति पई कांद मो पई तुमे कांद नाही आज जीसुंक पई हमें कांदिबा नाही प्रिय माने छाड़ी दबा जो माने जीसुंकर दुख भोग पई कांदुचु छाड़ी दबा हमर पाप पई कांदिबा को आरंभ करिबा हमर पुओ झियोंकर विनष्ट ही जाउथवा पुओ झियोंक पई हमें कांदिबा को आरंभ करिबा यस प्रभु ताहा ही चाहती प्रेरित 4 पद 27 पद 28 पद टिके पढिलो म कारण तुम्भर जो पवित्र दास जीसु को तुम्बे अभिषिक्त कल प्रकृत रे ताहांक विरुद्ध रे हेरोद एवं पंतियो पिलात उभय विजाति और इस्राएल लोकमानक सहित एही नगर रे तुम्भर हस्त और तुम्भर संकल्प द्वारा जे समस्त विषय घटिबा बोली पूर्वरु निरूपित होइथिला ताहा करिबा को एकत्र हेले
28 पढ़लो कि हाँ हाँ पूर्वरु जस्ट आरंभ एबे सेकंड पद 28 पद आउटी पढ़लो तुम्भर हस्त और तुम्भर 28 पद 28 पद ही हाँ हाँ तुम्भर हस्त और तुम्भर संकल्प द्वारा जे समस्त विषय घटिब बोली पूर्वरु निरूपित होइथिला ताहा କରିବାକୁ एकत्र हेले ठीक अछि मां जहाँ पूर्वरु निरूपित हेइथिला प्रभु जीशुଙ୍କୁ बध करिबा पई जहाँ निरूपित हेइथिला तुषार्पित करिबाकू जहाँ पूर्वरु निरूपित हेइथिला यस प्रिय माने प्रभु जीशुଙ୍କୁ केही मारी पारि नाही कि मारी पारि न थांता पूर्वरु परमेश्वर निरूपित करिथिले जे प्रभु जीशु पृथ्वी को जीवे सेठारे आम परि बंचिबे आमको शिखेइबे हमर आदर्श हेबे तापरे क्रूसरे निजर जीवन देबे निजर पवित्र रक्त ढाली देबे जहाँ निरूपित हेतला जहाँ ईश्वरकर इच्छा अनुଯାयी हेतला सेठी पई कि हमें दुख करबा केबे नुहे प्रिय माने मिखा तार 6 पर्व 8 पद टिके पढियो मा हे मनुष्य जहा उत्तम ताहा से तुम्भको जणाई अछंती न्यायाचरण दया भल पाइबा और नम्र भावरे तुम्भ परमेश्वर सहित गमनागमन करिवार यहाँ छड़ा सदा प्रभु तुम्भ ठारू आउ कौन चाहते यहाँ छड़ा सदा प्रभु हम ठारू कौन चाहती ईश्वरଙ୍କ सहित परमेश्वरଙ୍କ सहित न्याय भावरे गमनागमन करिबा ठारू आउ परमेश्वर हम ठारू कौन चाहती प्रिय माने से दिन प्रभु जीशु मद से धनी युवक को कहले तमर जहाँ अच्छी सब विक्रय कर दरिद्र मानक दान कर दियो आउ मोर अनुगमन कर हालेलुया सबठार मुख्य विषय आम पाखरे जहाँ अच्छी से धन संपद हो किंबा आत्मगर्व हो किंबा आम पाखरे जहाँ भी अच्छी सब किछि आमे त्याग करदवा विक्रय करदवार अर्थ त्याग करदवा आउ जीशुंकर अनुगमन करिबा ताठारु अधिक से आमठारु कोन चाहती यह ही उत्तम वाक्य कुहे जहाँ उत्तम ताहा तुम मानकु जणैछन्ति सी सब किछि परित्याग करी जीशुंकर अनुगमन करिबा जीशुंकर इच्छा रे चलिबा तांकर वाक्य पालन करिबा ही मुख्य विषय अटे गीत संहिता 147 तार 11 पदर कोन लिखा जाए सदा प्रभु अपना भयकारी मानक ठारे और ताहांक दयारे भरोसाकारी मानक ठारे तुष्ट अटंती जी सदा प्रभु को भय करिथाए ता पाखे से तुष्ट होती संतुष्ट होती आमे जे स्वर्ग को जीवा को जाऊ प्रिय माने सदा प्रभु को संतुष्ट करिबा तांकर इच्छा रे चलिबा समय हे जाउची आज किंतु 5 मिनिट समय नेबी नु जाकब 2 पर्व 13 पद आमे केंती ईश्वरंकर योग्य होई परिबा ईश्वरंकु आमे केंती संतुष्ट करि परिबा सब केतेटी विषय मु कहिबा चाहे आज जाकब 2 पर्व 13 पद पढिलो मा कारण जे दया करे नाही से निर्दय रूपे विचारित हेबो दया विचार उपरे जय ध्वनि करे जय दया विचार उपरे जय ध्वनि करे आ जे दया करे नाही निर्दय रूपे से विचारित हबो समस्त जीवन रे हम समस्त जीवन रे विचार अछि प्रिय माने आमे जदि पृथ्वी रे रहणी समय रे दया करी नाहु ताहेले आमे भी दया पाइबार योग्य नुहे आ निर्दय रूपे आमे विचारित हबा एई कथा भूली जिबा नाही आमे निजको तांकर योग्य करिबा माथि 19 पर्व 21 पद कोन लिखा जाए जीशु तांको कहिले जदि तुम भी सिद्ध हेबा को इच्छा कर तेबे जाई आपनार सर्वस्व विक्रय करी दरिद्र मानक दान कर आ तुम भी स्वर्ग रे धन पाइबो पुणी आसी मोहर अनुगमन कर हालेलुया आमे जे स्वर्ग रे धन पाइबा को चाहूछु प्रिय माने स्वर्ग रे स्थान पाइबा को चाहूछु ताहेले
एबे जेति आमे सुनिलु आ सुनी आसीचु हमर सर्वस्वକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା। प्रथम पितर 2 पर्व 21 पदରୁ 24 पद जाए। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ଦେଉ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ, କିଅବା ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ କଥା ନଥିଲା। ସେ ନିନ୍ଦା ପାଇବା ସମୟରେ ଫେରି ନିନ୍ଦା କଲେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିହିଂସା କରିବାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ବହନ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ। ଆମେନ୍। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରିବା। ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ କହିଦଉଛି। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରିବା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ତାଡ଼ନା ସହ୍ୟ କଲେ, ତାଡ଼ନା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବା। ସେ ଯେପରି ନିନ୍ଦା ସହ୍ୟ କଲେ, ଅପମାନ ସହ୍ୟ କଲେ, ଆମେ ବି ସେ ସବୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେ ଆମକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ। କାରଣ ସେଇ ଆତ୍ମା, ଯୋଉ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ଥିଲା, ସେଇ ଆତ୍ମା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ନିନ୍ଦା ସହିବା ସମୟରେ, ନିନ୍ଦା ପାଇବା ସମୟରେ ସେ ଫେରିକି ନିନ୍ଦା କଲେ ନାହିଁ। ତାଡ଼ନା ପାଇବା ସମୟରେ ସେ ଫେରିକି ତାଡ଼ନା କଲେ ନାହିଁ। ଅପମାନ ସହିବା ସମୟରେ ସିଏ ଫେରିକି ଅପମାନ କଲେ ନାହିଁ ଅନୁମାନକୁ। ଆମେ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଦେଖିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଆଉ ତାହା ହଉଛି ସେ କୌଣସି ପାପ କରିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୌଣସି ପାପ କରିନଥିଲେ, କେବଳ ସତ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସତ୍କର୍ମ ସକାଶେ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମକୁ ସେ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବି ପ୍ରଥମ ପିତର 3:17 ବାହାର କରିଛ ତ ପଢିଦବ କି ମା? କାରଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ଠାରୁ ବରଂ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତାହା ହେଲେ ସତ୍କର୍ମ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ଭଲ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ସକାଶେ ତ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଚୋରି ଯଦି କରିଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥିବା, କିନ୍ତୁ ସତ୍କର୍ମ କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସକାଶେ ଆମେ ଯଦି ନିନ୍ଦା ପାଇଲୁ, ତାଡ଼ନା ପାଇଲୁ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲୁ, ବାକ୍ୟରେ ଯେମିତି ଲେଖାଯାଏ, ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ଫିଲପ ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି କେହି ଆମକୁ ଅସାରତାରେ ନ ଭୁଲାଉ। ଏଫେସିୟ 5:6 କହିକି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି ଆଜି। 5 ମିନିଟ କହିଥିଲି। ଏଫେସିୟ 5:6 କେହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅସାର କଥାରେ ନ ଭୁଲାଉ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ କୁକର୍ମ ହେତୁ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ଉପରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନ ବର୍ତ୍ତେ, ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ କେହି ଆମକୁ ଯଦି ଭୁଲାଏ, ଆମେ ଭୁଲି ଯିବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ଜୀବନ କାଟିବା, ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। 5 ମିନିଟ ଡେରି କରିଥିବାରୁ ଦୁଃଖିତ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଦାଦା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାଦାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିନୟ ରାଉଳ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢ଼େଇ ନେଉଥିବେ। थैंक यू वीरेंद्र भाई। स्पिरिचुअल चाबुक
आज जदि मेसेज रो शीर्षक किछि थाए मु ताको देबी स्पिरिचुअल चाबुक। जो चाबुक कि यीशु मारिथिले मंदिर सफा करिया पका। आज आमानकर जो विधि विधान पारंपरिक रीतिनीति एभली भाबरे भूल बाटरे परिचालित होउछि। काहे कि होउछि के करछि कई करथिला काहे कि अनेक ता ऊपर आपण आज कुठारघात करछंती। आमु सेटा भाबुथिले जे प्रकृत रे ईश्वर को वाक्य होछि दुई धार खड़ग से दी पटको चिरिबो। निजर जीवन रो अनुताप पंका आपण आमान को आज सतर्क करछंती कारण विलंब नुहे तांकर आसीबाटा विचार को आमाने सम्मुखीन करिवा। द्वितीय विषय होछि सामाजिक परंपरा विधि विधान रीतिनीति केवली भूल आमान को बाटरे कढ़ाई दउछि। आसंत प्रार्थना करिया। समस्त गौरव महिमा संभ्रम कर्तापन जुगे जुगे प्रभु तुमर हो। तुम्हें राजा मान को राजा प्रभु मान को प्रभु। तुम्हें आमानकर पाप निमंते से क्रूसरे क्रूसार्पित होइतिलो। तुमर प्रतिटी रक्त बिंदु केते पाप पाइका सफिशिएंट थिला। हाँ प्रभु तुम्हें आज आओ क्रूसरे मरिया को जाउन। जदि शुभ शुक्रवार से दिन को कहा जाए तो दुख भोग कहीं दुख भोगर सप्ताह कहीं पालन करिया। आज भाई को द्वारा प्रभु तुम्हें आमानकर चिंता चेतना को तुम्हें प्रभु दर्शैच कहिच कथा कहिच समीक्षा करिया पाई। जीवनटा नुहे फुला फांकिया समय काटिया पाई। केतेबेले कहा जीवन रे को समय आसीबो केही जानंती नाही। मात्र प्रभु के द्वारा सतर्क करूच निजर पाप पाई अनुताप कर। निजर पाप तो विचार समय तुमको लज्जा दे पारे अनंत कालीन मृत्यु को टाणी नहीं पारे। सतर्क हुओ सतर्क हुओ सतर्क हुओ। आज घंटी बाजी प्रभु आम जिते जन शुणीचु समस्त पाइका प्रभु तुम्हें पवित्र आत्मा रूपी ईश्वर तुम्हें कथा कहिच। धन्यवाद दउछु धन्यवाद दउछु धन्यवाद दउछु। दिने से विचार नहीं कि तुम्हें आसुच पर्व पालन को विचार करिया पे आसुन। जीवन केते सुंदर सजाड़ी हेछि जहाँ पाई तुम्हें प्राण देइथिलो जहाँ पाई तुम्हें रक्त ढाळीथिलो प्रभु से माने तुमर अनुवर्ती हेचंती ना तुमर दुखर कारण हेचंती। तुमको स्नेह करिसंती ना तांको निज पाप रे बुड़ी जाइछंती। केते रकम सुंदर सुंदर उदाहरण देकरी भाई आज आमान को बुझेले। हाँ प्रभु आमने जेमती अन्य को दोषी न करी कि निज को दोषी करिवा निज जीवन को सजाड़ीबा। तुमर से रक्त द्वारा आउ थरे से अनुताप हे करी तुम रक्त द्वारा आमानकर समस्त पाप को आमाने स्वीकार करी क्षमा मागिबा। हाँ प्रभु आज गोटे अपूर्व सुजोग देइछ आम जीवन को आत्म समीक्षा करिया पाई। भाई को विशेष आशीर्वाद करो तांको मिनिस्ट्री को आशीर्वाद करो। परिचालना से प्रकृति से ही करुचंती प्रभु तांको जो ज्ञान देइछ जो बुद्धि देइछ जो दक्षता देइछ से आमाने तुमको धन्यवाद दउछु। आगु को मध्य ए परिवार पाई सी गोटे इंडिस्पेंसेबल हैंड प्रभु से आमाने तुमको धन्यवाद दउछु। आशीर्वाद करो तांको तांको समस्त विषय को प्रभु तुम्हें सुंदर भावरे परिचालना कर। प्रार्थना जे सुनिल धन्यवाद दे यीशुଙ୍କର पवित्र बहुमूल्य रक्त आम प्रत्येक ऊपर स्प्रिंकल करी कवर करी सील करूछु। आमेन 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 आमेन। धन्यवाद।